Shout out! Thank you very May much. nanonood. Sino nanonood, Carla? Shout out po kay Kalingap Jomar. Wow! Yan. Grabe naman sa support. Congrats daw, Carla! Wow! Thank you Okay very much naman. po. Ayan. Kuya Jomar, Papa Joms, may paperma din yan Pero hindi May papatalo si Iyon. Carla Bebe mo. Grabe. Iyon. Okay. Okay. Maraming salamat. Carl? Kanina pa Salamat daw tayo. siya nanonood. Ay, silent viewer ka din. Silent viewer ka din, Joms. Silent viewer. Okay. Thank you na tayo. Okay na. Ayaw pa ni Carla. Attention pa daw si Carla. Okay na pala po. Grabe. Okay na po. Salamat po sa inyong lahat. Thank you very much po sa mga sumama sa amin hanggang Wow. matapos ang aming live. Ay, wait lang, Carla. Nabasa ko. Nakalagay. Sabay mo ha. Congrats. Dali. Ah. May coach tayo dito. Nabasa ko nga. Hindi ko pwedeng hindi basa. Paano yung mwa? Ay! Grabe. Thank you Yan, thank you po. so much. Thank you. Grabe naman yan.